বছর স্কলারশিপ বাংলায় নাম আকাদা কিছু জমা আকাদা তো টাকা তো বাংলায় নাম আকাদা হ্যাঁ কলেজ করে তো বাড়াই হুই কেনা তারপরে অন্ডে ইউনিভার্সিটি হো চালাও হুই লেনা অন্ডে লাই বাড়া হুই কেনা তো লাই দাको আপे টাকা দলে भेजाओ আকাদা তো ওনা তো আলে তো বাংলা বাড়ায়া सरी निजुरे सनाम को सागुन दाराम पुरुलिया जिला रे मानबाजार एसडीओ ठेन कोडरा डेपुटेशन को एमकेदा वेस्ट बेंगल शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर एसोसिएशन रे पुरुलिया जिला चंगा उनको दाबी दो ताहेकना आशा कमियो बहाल रे नोटिफिकेशन रे 1976 रे एक्ट लेकाते साइरे तुरी गोटांग सीट एसटी लगित रिजर्व बांग ताहेकना दलायन खान आयुरतन को ओका कथा को लई सदर कदा ओना गबन आंजम लगे ओना साव सावते एसडीओ साहब ओका कथाय लई सदर कदा ओना हबन आंजमा कल्याण समिति उनिया देला तेगे भारत जाकात माझी पारगाना महल भारत जाकात पटकुई गाँवता आदिवासी कोड़ा कल्याण समिति आदिवासी भूमिज कल्याण समिति नोआ को में गाते गाँवता नोआ को तो सहयोगी गाँवता कना परस्पर प्रतियोगी दो बांग आदो नोआ लेकाते आदिवासी कल्याण समिति नोआ एप्लीकेशन कदा एहब खन गे नुई गड़ो हुई कना आदो जहाँ जायगा रे तेहिले हेज लेना दमे खुशी लेकाना खबर दो बानुआ इन चे डिमांड ते नो डेपुटेशन डिमांड दो मेनली मिटी की ताहे कना प्रसंगरा आदि किछु गालमाराव कना ओना दो हुई कना आशा नियोग रे 18 रे नोडे मेंशन ताहे कना ओका ओका ब्लॉक रे ओका ओका जायगा रे एससी एसटी कैटेगरी मेंशन कते जनरल ओबीसी जहाँ को ताहे कना क्राइटेरिया ओंडे को ताहे कना कैटेगरी मेंशन मेनखान 22 रिया रे दो कैटेगरी मेंशन माने अथचो नोआ जापा जिला बाकुड़ा रे मेना मिदनापुर रे मेना बीरभूम रे मेना नोडे दो बानुआ नोआ लालिस लेई तेगे 2 तारीख खन नोडे दरबार हुई कन नोआ खालो तीना धाव डेपुटेशन एम होइना डेपुटेशन पे तेखार दुड़ुब हुईना 2 तारीख 10 तारीख और तेहेन 17 तारीख दाबी तो मिट के तहे कना दाबी तो मिट गे माने अस्वच्छ धुआं सा पूर्ण मीटिंग सार्कुलर जहाँ रे दो उल्लेख बनुआ आदिवासी को से एससी से ओबीसी एससी एसटी नेल हुई केना जहाँ रे उल्लेख ताहेना बांग ताहेना ओडे दो बाको अप्लाया ताले नोडे जहाँ उनको ओडार को दुइदा मेंदा ओडे मेजर पोर्शन एससी को ताहेन खान गे एससी कैंडिडेट हुआ एसटी को ताहेन खान रे एसटी कैंडिडेट हुआ होना भाषा रे माने आईनी जटिलता किंबा अस्वच्छता से धुआं सारिया जायगा मेना एसटी एससी उल्लेख बांग ताहेन खान नेल हुई केना जनरल सीट रे आबोरेन हड़ बाको एप्लाया ताले नोडे हो बाको एप्लाई ला माने तो को डिप्राई बिना होना के ग्रीवेंस नोडे ना लालिस दो नोडे के ताहे निये के ताहे केना अच्छा ताले नोका कते कि अब रोस्टर तो को ऑटोमेटा हे नोका जा टेंडेंसी नेलो कना नोका कातेत गे चुक्ति भित्तिक को दुइदा नोआ दो को मेनदा वॉलंटियर्स कना गवर्नमेंट जॉब बांग कना परमानेंट जॉब बांग कना ओना मिटी कथा मेन कते को भोट दा जहां तिने नियोग हुई कना नित दो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस तो हुई कना चुक्ति भित्तिक नोआ दो नोकाना कोनो कैटेगरी मेंशन बांग थाहेन कना पेरा टीचर खन एहब कते जहाँ करे गे वॉलंटियर को नोका को नियुक्त कना ओंडे गे नोका 2 नंबर ही और ओना 2 नंबर गे नोडे हुई गंते आमा इन दो भारत जाकात माझी पारगाना महल रेन पुरुलिया जिला पारगाना रतनलाल हांसदा पुरुलिया जिलार शाखार उद्योगे এই ডেপুটেশনটা আমরা দিলাম আজকে মেমোরেন্ডাম দিলাম এটা শুধু আজকে না এটা অনেক দিন ধরে যেদিন থেকে আমাদের এখানে পাবলিকেশন হয়েছে এপ্রিল মাসে এটা পাবলিশ করা হয়েছে আশাকর্মী নিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে এখানে ওনারা যেহেতু এটা চুক্তিভিত্তিক বলে ওনারা ওই রোস্টারটা মেনটেন করার চেষ্টা করছেন না কিন্তু আমাদের দাবি এইটা না মেনটেন করার ফলে কি হচ্ছে প্রত্যেকটা জেলায় যেমন বাঁকুড়াতে মালদাতে বীরভূম সব জায়গায় ক্যাটাগরি প্রেফারেবল উল্লেখ আছে অ্যাকসেপ্ট পুরুলিয়াতে এখানে উল্লেখ করার নেই তাহলে আমাদের প্রশ্ন একটাই
যে হয় বাঁকুড়া ভুল করছে নাহলে পুরুলিয়া ভুল করছে। যদি পুরুলিয়া ভুল করে থাকে তাহলে আপনারা এটাকে রেকটিফিকেশন করুন, আপনারা এটা সংশোধন করুন এবং সংশোধন করে নতুন একটা আপনারা নোটিফিকেশন করুন যেখানে যেখানে প্রেফারেবল ক্যাটাগরি উল্লেখ করা থাকবে। তাহলে কি হবে, আদিবাসীরা বঞ্চিত হবে না, না হলে আদিবাসীরা বঞ্চিত হবে, এইটুকু আমরা মনে করছি। তাই আমরা এসডিও সাহেবের কাছে এসেছিলাম। দিলেন, এর আগেও কয়েকবার এসেছিলেন। ওনাদের বেসিক পয়েন্ট হচ্ছে যে আমরা যে আশা কর্মী সিলেকশনের যে কাজটা শুরু করেছি, অলরেডি নোটিফিকেশন আমরা করে দিয়েছি এবং আগামীকাল 18th লাস্ট ডেট অফ সাবমিশন অফ অ্যাপ্লিকেশন দেব। এটা ব্লক লেভেলে নেওয়া হচ্ছে। তা সেখানে কয়েকটা পয়েন্ট আমাদের আছে যে যারা যেসব গ্রামগুলো আমরা বলে দিয়েছি যে এই গ্রাম ভ্যাকেন্সির এগেনস্টে গ্রাম ডিক্লেয়ার করা আছে, সেখানে ওনারা বলেছেন যে আগে থেকে কেন আমরা ওটার SC ST স্ট্যাটাসটা নির্ধারণ করে দিইনি। অ্যাকচুয়ালি যে ক্লারিফিকেশন বা যে গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা স্টেট গভর্নমেন্টের যে গাইডলাইন অনুযায়ী আমরা চলছি, সেখানে ওরকমভাবে কোনো প্রভিশন বলা নেই। কিন্তু তাতে যা বলা আছে যে ভিলেজগুলোতে SC বা ST মেজরিটি পপুলেশন, অর্থাৎ তাদের পপুলেশন টোটাল পপুলেশনের মোর দ্যান 50%, সেই সব জায়গাগুলোতে তারা প্রেফারেন্স পাবে, সেটা আমরা আমাদের নোটিফিকেশনে সেটা উল্লেখ করা আছে। এছাড়া বয়সের একটা ছাড় দেওয়া আছে। এবার তারপরে ওনাদের পয়েন্ট ছিল যে সেই কাজটা কি হচ্ছে না, অ্যাজ পার সেন্সাস আমাদের ডিস্ট্রিক্ট কমিটির একটাই কমিটি আছে আমাদের, সেই কমিটির আমাদের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন আমাদের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টর, ডিএম স্যারের আন্ডারেই আমরা কাজগুলো করছি এবং সেখানে অলরেডি সেই কাজটা শুরু হয়েছে এবং আমরা নর্মালি যেভাবে আমরা নোটিফাই করেছি সেইভাবে আমরা এগোবো। এরপরে আমরা আগে অ্যাপ্লিকেশনগুলো স্ক্রিনিং হবে, এরপরে অ্যাপ্লিকেশনগুলো স্ক্রিনিং হওয়ার পরে তার পরবর্তী ধাপ হচ্ছে আবার ডিস্ট্রিক্ট কমিটির মিটিং হবে, তারপর সিদ্ধান্ত ক্রমে সেখানে ডেট অফ ইন্টারভিউ, ভেন্যু অফ ইন্টারভিউ, টাইম অফ ইন্টারভিউ এগুলো ডিক্লেয়ার্ড হবে। কারণ কমিটি ইজ আ সিঙ্গল কমিটি, তার মধ্যে কিছু ফিক্সড মেম্বার্স আছেন, কিছু ভ্যারিয়েবল মেম্বার্স আছেন। তো যে কারণে সবার কনভেনিয়েন্ট টাইম অনুযায়ী ডেট অনুযায়ী হবে এবং তারপর যখন আমরা আলটিমেটলি বানাবো তখন আমরা সেই পপুলেশন স্ট্যাটাস ধরে যেটা আছে, যে প্রেফারেন্স দেওয়ার কথা আছে সেভাবেই বানাবো, সেটা ওনাদের আমরা জানিয়ে দিলাম। অনিচ্ছের ব্যাপার নেই, অ্যাকচুয়ালি গভর্নমেন্টের গাইডলাইনে প্রেফারেন্স কথাটা বলা আছে এবং মেজরিটি বলে একটা কথা বলা আছে। মেজরিটি হলে সেটা আমরা প্রেফারেন্স দেব। এবার এই প্রেফারেন্স মেজরিটি কাকে বলা হবে সেই বলাটা 3/12/2021 এই ডেটের একটা অর্ডারে সেটাকেও ডিফাইন করে দেওয়া হয়েছে ডিপার্টমেন্ট থেকে। সেখানে বলা হয়েছে যে SC বা ST যে গ্রামগুলোকে আমরা নোটিফাই করেছি ভ্যাকেন্সির কর্মী এগেন্সটে, ভ্যাকেন্সির এগেন্সটে যে গ্রামগুলোকে অ্যাটাচ করে আমরা নোটিফাই করেছি, সেই গ্রামের SC অথবা ST পপুলেশন সেই গ্রামের টোটাল পপুলেশনের মোর দ্যান 50% হলেই সেখানে SC বা ST তারা মেজরিটি বলে ট্রিটেড হবে। এখানে কোনো প্রেফারেন্সিয়াল স্ট্যাটাস বা সুইট উইলের কোনো গল্প নেই। এটা সিম্পল ম্যাথমেটিক্স এবং সেন্সাস ডেটার উপর ভিত্তি করে, যেটাই একমাত্র আমাদের অথেন্টিক ডেটা, তার উপর ভিত্তি করে কাজটা। এই নোটিফিকেশন অনুযায়ী আপনারা রিক্রুটমেন্ট করার নোটিফিকেশনে যেহেতু আমরা সব রকম পয়েন্টগুলোকেই বলে দিয়েছি কি কি করা হবে, সেই কারণে নোটিফিকেশন চেঞ্জ আমরা এখন করার মতো কোনো ডিসিশনের জায়গায় আমরা এখন নেই। पठुआ को ओएसएस स्कॉलरशिप टाका बांग को नामेदा ओना लेते भारत जगह सान्ताल पठुआ गाँवता एसडीओ ठेन कोड्रा दाबी दोह केदा। पठुआ को ओका कथा को लेदा और आयुरी को के बा ओका कथा को लेदा दरा ओना को मन आजम लेगे। ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱟᱱᱵᱟᱡᱟᱨ ᱴᱩ ᱥᱩᱥᱩᱱᱤᱭᱟ ᱠᱚᱞᱮᱡᱽ ᱨᱤᱧ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ। जे समस्या तापे जहां खातिर तिहिन आंदोलन दापे সমস্যা তো নোয়া গে যে আলে নিয়ে বছর স্কলারশিপ বাংলে ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ। হ্যাঁ, যত কিছু লে জমা আকাদা তো টাকা তো বাংলে ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ। হ্যাঁ, কলেজ করে তো বাড়াই হুই কেনা, তারপরে অন্ডে ইউনিভার্সিটি হো চালাও হুই লেনা, অন্ডে লই বাড়া হুই কেনা। তো লই দাকো আপে টাকা দলে ভেজাও আকাদা, তো ওনা তো আলে তো বাংলে বাড়ায়া। कॉलेज यूनिवर्सिटी खन को मेता के ना आपको तो जे आले तो बांगले पड़े ᱦᱮᱸ, ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱴᱟᱠᱟ ᱫᱚᱞᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟᱣ ᱠᱟᱜᱼᱟ। ᱛᱚ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱢᱮᱛᱟᱣ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ, SC OBC ᱛᱚ ST ᱜᱮ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ। ᱛᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱠᱚ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮ ᱵᱷᱮᱡᱟᱣ ᱠᱟᱫᱟ, ᱛᱚ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱪᱚᱝ ᱵᱟᱝᱯᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱫᱟ, ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱞᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ। तिहिन नोआ लगी तेगे नोडे एसडीओ ठेन आंदोलन लगी पे हेज कान ᱦᱮᱸ,
नोडे आपे को उप्रुम कटी लेते ओका खन पे हिजुग कना और ओका कॉलेज को भाई हम लेता हूं उप्रुम ये nyutum do Sibani Murmu Cede Buru ato khna le hei kana हम हो एक समस्या और उनते Ay nyutum Sulekha Murmu Cede Dungri khon hei kana le nyutum do mana ko Murmu Cede Dungri khon hei kana ᱚᱱᱠᱟ ᱛᱮᱫᱚ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱥᱴᱩᱰᱮᱱᱴ ᱠᱟᱱ ᱜᱤᱭᱟᱹᱧ ᱟᱫᱚ ᱥᱠᱩᱞ ᱥᱴᱩᱰᱮᱱᱴ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱦᱚᱸ ᱢᱟᱱᱮ ᱥᱠᱩᱞ ᱥᱮᱫ ᱵᱟᱝ ᱜᱮᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱠᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱪᱚᱱᱫᱚᱱᱯᱩᱨ ᱦᱟᱭ ᱥᱠᱩᱞ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱟᱛᱳ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱹᱨᱟᱹᱰᱤ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱯᱨᱚᱵᱞᱮᱢ हाँ इया ओनागे प्रॉब्लम दो इᱧ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱢᱟ ᱴᱩᱰᱩ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱠᱩᱴᱱᱤ ᱟᱛᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱧ ᱦᱮᱡ ᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱵᱟᱡᱟᱨ 2 নম্বর ব্লক ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱩᱥᱱᱟ JJDC কলেজ ᱨᱮ ᱯᱟᱹᱴᱷᱩᱣᱟᱹ ᱠᱟᱹᱱᱟᱹᱧ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱦᱚᱸ ᱳয়াসিস স্কলারশিপ টাকা এখন পর্যন্ত আরিᱧ ᱧᱟᱢᱟ ᱡᱮ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱢᱟᱱᱮ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱠᱚ ᱡᱮᱢᱚᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱚ ᱜᱩᱨᱩᱛᱛᱚ ᱮᱢᱟ ᱡᱮ ᱡᱟᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱪᱟᱲ ᱛᱮᱞᱮ ᱧᱟᱢ ᱢᱟ जोहार गे नोआ दो हुईना मानबाजार 2 नम्बर SDO 10 1 नम्बर ब्लॉक SDO 10 तो नोंडे दो बारिया इशू सामान कते हेज हुई कना 1 नम्बर हुई कना नोंडे SDO साहेब बेटन विज्ञप्ति जारी का है जहाँ दो आशाकर्मी को नियोग संक्रांत तो उनारे नोंडे प्रेफार कैटेगरी से संरक्षण लेकाते नोंडे कोनो उल्लेख बांग हुई कना तो उना लेकाते उल्लेख बांग होते आदिवासी मेरे ST पटुआ को नितो ओएसिस रेना स्कॉलरशिप टाका आरी को ᱧᱟᱢᱟ और उना टाका जाते लोगन को ᱧᱟᱢ उना ना दाबी हो SDO 10 एम हुई कना से उना दाबी हो नोंडे तहे कना नियकिन बारिया दाबी गे मूल दाबी तेहया नोआ SDO डिपुटेशन रे आसले आबो दो विभिन्न समय रे डिपुटेशन आबन आबोरेन प्रतिपक्ष जहां सला ᱧᱟᱯᱟᱢ बन चला विभिन्न समय आबो आशा को एमामा आश्वास को एमा बना किंतु आशानुरूप उनकाना मुचाद रे बन नेला अर्जो दो हा ठीक ठाक बाबन ᱧᱟᱢᱟ आरकी तो ओना लेकाते नोडे हो ठीक उनका गे मेन काय जे आपे जहां डिमांड कान तापेया जहां दाबी कान तापेया ओना दाबी लेकाते इन चितान महल रे जनाव कोኝ और इन तो नोरेन चेट हो बन चिका दाड़ेया तो प्रॉपर चैनल आज नोय बाडाय चोकवा साव सावते आज हो नोय तदारुकिया कोऑपरेशन आय नोआ को दाबी इदी काते नो आजे मेनाका जहाँ ओएसिस रेना जहाँ कथा राकाब कना आबो वेस्ट बेंगल रेन ST पटुआ को एखन आरी को ᱧᱟᱢᱟ नोआ रेना कथा है मेनका जे आज लगन नोआ इदी काते चितान महल रे आज बाडाय चोकवा दुख रेना कथा दो नोआ बार सेरवा रेना टाका आरी को ᱧᱟᱢᱟ नितो हो और ओना नोडे SDO साहेब एखोनो बाय बाडाया मेने आज इन बइन बाडाया तो जाई होक आज मेन के आज तुरंत इन नोआ इदी काते इन चितान महल इन बाडाय चोकवा जाते सान्ताड़ से आदिवासी पटुआ को नोआ ओएसिस स्कॉलरशिप इदी काते नुको अनाट आलो तहेन ताको मेनते ওয়েসিস এর ওনাদের একটু প্রবলেম হচ্ছে ওয়েসিস যে পোর্টাল এর থ্রু দিয়ে যে স্কলারশিপের টাকাটা পায় সেটা আমরা হায়ার অথরিটির সঙ্গে কথা বলছি ওনারা বেশ কিছু জায়গায় বা ওনারা বলছেন যে একটা বড় জায়গাতেই ST স্টুডেন্টরা ওনাদের দাবি যেটা তারা ওয়েসিস এর স্কলারশিপের টাকাটা পায়নি ওয়েসিস এর থ্রু দিয়ে আমরা হায়ার অথরিটির সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি এটা সলভ হয়ে যাবে স্যার এটা তো বিভিন্ন জায়গায় এই সমস্যা দেখা যাচ্ছে এটা কি কোনো টেকনিক্যাল কোনো সমস্যা আছে না আরো অন্য কিছু সমস্যা সেটা আমাকে একটু দেখতে হবে কারণ টেকনিক্যাল সমস্যা এত বড় একটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াতে টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য হচ্ছে কিনা সেটা আমাকে দেখে নিই কারণ টেকনিক্যাল সমস্যা তো সব জায়গাতে ইউনিফর্ম জায়গা নয় যে টেকনিক্যালি ইউনিফর্ম সব জায়গায় বলতে পারবো না তো আমাকে একটু দেখে নিতে হবে আমি ভিতরটা একটু দেখে নিই কথা বলে নিই একটুখানি হায়ার অথরিটির সঙ্গে কথা বলে নিই এবং ব্লকের সঙ্গে আমি কথা বলে নিই যে ওরাও আমাকে জানিয়ে দেবে যে অ্যাকচুয়াল প্রবলেমটা কোথায় হচ্ছে मानखान तीन जनों का सानाको नापाय बंधान मा जाओगे सर निजुन जेल दिमा मानखान जोहार।